Maayong adlaw kaninyong tanan. So naatay tawag ining tagaan ug reaksyon gipasa lang pud kini sa tua nga tawag ini nga video sa usa ka gitawag og pastor nga sinaligan gyud sa mga amigo nato nga mga Seventh Day Adventist. Ngano man kay grabe ang iyang grabe iyang tawag ining argumento nga tawag ining gihatag, pero kung sabto nato is sa kuan pa wala na kahatag o wala na kabarog sa buot ipasabot sa nakasulat sa balang kasulatan sa kasaysayan o ilabi na sa mga gitudlo sa mga apostoles. Sulit na magdugay-dugay ato ni nga tawag ining tubagon. Nabatay mabasa diri nga buhatan og larawan si Birhen Maria? Wala. Nabatay mabasa diri buhatag larawan si San Agustin? Wala. Nabatay mabasa diri nga buhatag larawan si San Lorenzo Ruiz? Wala. Naabatay mabasa nga ang sinagoga nay larawan. Kay mo man equivalent sa simbahan kani adto? Wala. Si Pastor Bacalares isa nangita gid siya ga tawag ining mabasa. Kunos bala ang kasulatan kay siguro ang ilahang tawag ining prinsipyo kapag dili mabasa, syempre dili tuuhan kay bakak man kini. Pero ang problema ana, sila nga nag-invoke ni anang maong mga butanga o nag-invoke ni anang maong baruganana kapag dili mabasa, dili tinuod, sila pi unang naigo. Ano man kay wa man ti mabasa nga gisugo si Ellen G. White ug ang iyang mga barkadang tulo ka Amerikano nga magtukod og iglesia niadtong 1863. Wa pud tay mabasa nga ang pangalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo, Seventh Day Adventist. Wala pud tay mabasa nga nawala ang tinuod nga iglesia, nilutaw dito lang sa gitawag og Amerika niadtong 1863. Wala po tayo mabasa nga ang tawag ining Seventh Day Adventist gisugo sa Ginoong Dios ilabi na sa panahon sa gitawag og mga apostol nga tawag ining gisugo sila aron pagwali sa pulong sa Ginoo pagtuman-tuman sa adlaw igpapahulay. Wala po tayo gitawag og mabasa nga ang mga apostoles member sa siktang gitukod ni Ellen G. White nga gitawag og Seventh Day Adventist. So kung ang prinsipyo kapag dili mabasa, dili pinuod, so ang may tabo manggud-ana sila na po yung unang gitawag og maigo. So katong gingon niya nga may mabasa ang panahon nga ang tawag ining ang mga ang simbahan sa gitawag og nga mga apostol ilabi na sa mahal na birhen is naay mga larawan sa mga santos. Kung saan pagbutang og mga larawan sa mga santos anang panahon na wala pa man sila nakatukod og tawag ining structure nga ilahang gitawag og tiguman aron na himuon nilang gitawag og simbahan sama sa ato ang gitawag og nakita karon. Remember ang nga panahon nga ang unang iglesia persecuted sila, gipatay pa man gani ang gitawag og founder. So, dili sila maki-exercise publicly, kung maki-exercise man sila publicly, ang mahitabo niya na is, yun, lutoson sila. So, dili sila makatigom, o ilabi na kining mga simbolo, mga timaan, sa ilahang gitawag og pagtuan ang panahon, ano man kay, kinalutos man. Yeah, at the same time, ang mahal nga Birhen Maria, o ang gitawag mga santos, dili man na sila mga self-serving nga gitawag og mga tao. Ngano man tungod kay ang paghimo og mga larawan, paghimo og mga ributo sa mga heroes of our faith, kusa na sa mga taong misunod nila o kusa na sa mga tao ba nga tawag anang midawat sa pagtusama sa pagtuon ni anang mga tawhana nga nabuhi sa 1st century, 2nd century, 3rd century. Mura ba mga bayani nato ba? Isulti ba si Rizal nga kung mamatay ko himo og ribulto? Isulti ba si Andres Bonifacio nga kung mamatay ko himo ko yung ribulto? Kusa na sa gobyerno nga maghimo og ribulto para nila aron handumon ang ilahang gitawag bayani ang mga gibuhat samtang sila buhi pa niining gitawag og nianang panahona. Same po na sa mga santos. Bisag wala sila moingon nga oy pagmamatay ko buhat og ribulto pero gibuhat sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana nga buhatan sila gitawag og mga ribulto aron pagpadayag nga ang ilang makasantosong mga buhat dapat sundon sa gitawag og nagtuo sa atong Ginoong gitawag og Jesucristo. Ikaduha nga tawag ining punto katong si dagog kani adto. Pattern man as templo. Di ba? Ang pinaka main nga tawag ining balay simbahan nila kani adto ang templo. Mo bitaw even nga naa sila sa sinagoga, magampo sila, magsimba sila, magatubang sa templo. Unya ang templo mismo, pastoy, di ba nag-eskwela mo theology? Ambot na sa mga theology o ontology na. Di ba? Ang templo mismo na ay mga ribulto tag 15 feet pa ang katason. Nya tibuok templo pa. Dibuhuan og tawag ining mga ributog mga larawan. So buti pasabot kanang pag-practice pa lang daan kani adto nagitawag og pagbaton og mga ributog mga larawan daan na sa una pa sa Old Testament pa.
Mo na ang simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika gitan-on ang pattern kumbaga. Ngano man kay dili pwede ibuwag ang Old ug ang New Testament ngano man tungod ni Kristo. Si Kristo man ang founder sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mo na nga ang pattern simbahang Katolika mahitungod sa pagbuhat ug tawag ini mga ributo, mga larawan sa mga santos. Ang pattern is ang Old Testament. So mo na, eskwela magamag theology. Ayaw ina nga imbes theology yung itudlo, matuntology na noon yung itudlo. Matud nila, kibuhat ang iglesia. Ha? Ang original nga iglesia, ang tinuod nga iglesia, nga si Kristo ang nagtukod. Dito na sa Mateo 16:18, wala sa Old Testament. Unya ilang giangkon nga ang ilang iglesia naa sa Mateo 16:18. So ayaw mo gamit sa Old Testament. Hiling atong amigo nga pastoy ba? Nagabuang gid siya kung saan sa ihatag niya nga tawag ining argumento. Ang simbang gitukod ni Kristo na ay katungod nga mogamit sa gitawag og Old Testament nga naman tungod na ni Kristo. Nga naman kay si Kristo siya man ang tawag ining connector sa Old ug New Testament. Mo di ba? Siya man ang tawag ining katumanan kung ato ang basahon ang gisulti ni San Pablo Colossians chapter 2 verse 16, di ba? Siya man ang connector, siya man ang fulfillment sa gisulat sa daang testamento. Mo nang dili gid pwede nga bulagon ang daan ug ang bag-ong testamento. Manang mga Katoliko basta motudlo gitawag og pagtuo, mabata pagdeklar ang Biblia. Ang Katoliko mismo nag-ingon nga tuuhan ta ning daang testamento, tuuhan pud nato ning gitawag og bag-ong testamento. Ang way katungod-an nga magbuot-buot ug kun angkon ana kaning mga 70 Adventist ilabi na pinag-ubang mga pastoy nga gawa sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga naman gitukod naman sa tao. Gitukod naman mo og tawag ining tao gipariso sa gobyerno, ilalo mo sa gitawag gobyerno ngano man kay kanang inyong pundok dili na iya sa Dios. Ikaduha nga tawag ining nga punto kanang gisulti ni unsa ba nga di ayo mo paggamit og gitawag og Old Testament pag-justify lang na para ingnon nga kung mo kay ang Iglesia Katolika ni gamit sa Old Testament tapos sa katungod nga mo gamit og Old Testament wrong, mali. Ang Seventh-day Adventist putol ang iyang koneksyon kang Kristo ug sa mga apostol. Nga naman tungod kay again gitukod ni og upat ka mga Amerikano, isa ka mag-asawa, Ellen G. White ug James White, pagkahuman Joseph Bates o si J.N. Andrews. Sila ang tukod ana, wala kalabutan ng Ginoong Jesucristo. So kamo ang may katungod nga mogamit og Old Testament nganuman kiwa ka may koneksyon kang Kristo. Ang simbahang Katolika, siya man ang iglesia gitukod ni Kristo, si Kristo mismo ang founder niini, mabitaw nga siya ang nag-declare, siya ang nag-compile di anang maong gitawag Biblia, naa si katungod nga mogamit sa Old Testament nganuman kay ang fulfillment sa nakasulat sa Bag-ong at Daang Testamento mauman ang Kristo. Again si Kristo ang connector. Si Kristo ang connector sa daan ug bag-ong tugon kay ang katumanan sa gipangsulti sa daang tugon mao si Ginoong Jesucristo. Mo na ba? Eskwela magkamong theology. Kaya diha man ka mo nagsugod sa Mateo 16:18. Kaya diha man mo nagsugod sa Mateo 16:18, tanaw na tong Mateo, horoton ang pinadayag kung naabay mga larawan ang simbahan diha. Ayaw gamit-gamit sa Exodus, ayaw gamit sa Ezekiel, kay iya man ni sa Hudyo. Tinaw! Diba? Desperado nga argumento ni Pastoy Bacalaris. Sabi ninyo nga tungod ka nang gitawag og pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia, balikon nako ha. Si Kristo mao ang konektor sa daan og bag-ong tugon. So mao na nga ang nagsunod kang Ginoong Jesucristo katong tinuod dili katong mga piki. Kay mga piki nang lutaw ra man ni atong 15, 16, 17, 18, 19, 30, 20th century apil lang Seventh-day Adventist. So katong tinuod na siya katungod nga mukot sa gitawag og Old Testament. Nga naman tungod na ni Kristo. Ang authority nagikan sa ato ang Ginoong Jesucristo. Wala ni bisag kinsang tao. Wala ni Ellen G. White, wala ni tawag ining ni James White, J.N. Andrews, Nicky Manalo, Nicky Buloy, wala dito. Naak ang Ginoong Jesucristo. Muna ang way katungod nga mukot sa gitawag og Old Testament kadtong way labot kang Kristo. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na may labot kang Kristo. So buti pasabot ano yan, tangamukot sa gitawag og Old Testament kay dili man ito masabtan ng Kristo kung dili tamukot sa gitawag og Old Testament. Ikaduha nga tawag ining punto. Kung nato ang tan-awon ang balaang kasulatan sa panahon ni Ginoong Jesucristo, wala pa sila nakahimo
og worship o tawag ini nga balay simbahanan or kanang gitawag og house of worship. Wala pa sila katukod ana nga panahon. Ngano man kay again usap pa sila kagamay nga community sa 1st century AD. Gipanglutos pa sila out of millions unbelievers, out of millions pipila pa lang sila kabuok. So dili sila maka-acquire og mga butang aron tukuron nila og ilahang gitawag og simbahan. Ngano man tungod kay ato nga panahon persecuted sila. Dili man pareha karon nga kining Seventh Day Adventist ubang pang tawag ini mga pundok, mga dawat limpyo man ni sila. Moadto sila sa lugar nga na-establish na ang pagtuong Kristohanon, na-establish na ang pagtuong Kristiyano, pagkahuman magwali-wali sila, ngano man libre naman sila nga makapadayag sa ilang pagtuong, ngano man tungod sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kung ati Katoliko, ay asa man na sila mga adto. O tanawa, ang una dito sa Pilipinas, ang pinakaunang mga misyonero pare dito sa Pilipinas, namatay tungod sa pagtuong pila kabuk giihaw nga mga pare diri, pila kabuk giihaw nga mga obispo dito sa Pilipinas. Wa pa si 20 Adventist kaniadto ha, pero sa dihang ni daog ang Kristyanismo sa Pilipinas, ayun, nangani sila, niya pagkahaman, ilan ang itudlo, ang Katoliko din na tinuod, so dawat limpyo din na maong mga bunduka. Pagkahaman, free sila nga makahimo sa ilahang gitawag og balay kapilya, aron dito sila magsimba. Pastoy, di ba, tawag ina ng eskwela mo tontology? Ayaw ipariya ang sitwasyon karon og ang sitwasyon kani Abto. Lahi ang sitwasyon kani Abto kay dominante ang mga Hudyo, at the same time, ang mga Hudyo kani adto theocratic form of government sila. Ang gobyerno mo po na ang ilahang gitawag og pagtuo. So therefore, ang kabtong mga pagtuo gawas sa ilahang gitawag og pagtuo, ginalutos nila kay di na pwede i-establish ang maong pagtuo sulod sa ilahang gitawag og community. Ingon mo, tawag ining eskwela mo og theology, usa mo pagtudloan na sa inyong tawag ang mga professors theology kung na inyong pagtulunan. Kamabaw nga argumento, pastor, kamabaw. Mahimo mong inconsistent. Ang Adventist kay maggamit og bersikulo may tungod sa adlay pagpaulay, ayaw ana kay ang gitagaan ang mga Hudyo ra. Ngano day gitagaan day ang Roman Catholic Church nga maghimog larawan? Asa mabasa nga giigna ng Roman Catholic Church paghimog mog larawan. Si Moses may giignan diri. Di ayon, nigawas gyud no. Nigawas gyud ang tawag ining gustong ipaabot ni pastor para i-justify nila ilang pag-quote sa Old Testament na para maka-quote pud sila sa Daang Testamento. Wrong. Wala mo itawag inyong katungod nga mo quote sa Old Testament kay kanang inyong pundok ito kudog Amerikano. Wa may kalabutan din na sa gitawag og gisugo sa Diyos nga magpahuli ka sa aluy kapito kay Judaism ang religion ana dili man 70 Adventist. Diba? Diya pa lang palpak na mo eh. Oh, diya pa lang palpak na mo. Ikaduha nga tawag ining punto kanang mga 70 Adventist ug ubang pang mga sektang gawa sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana dawat limpyo naman mo. Kung ay Biblia wa man mo. Di mo mabuto og tawag ining walay Biblia. Tungod sa gitaog Biblia nang buto mo, buot ipasabot anak mo sa Biblia. Eh kung wala pa Biblia, wa mo mga pundok ka, pero mas nauna ang iglesyang gitukod ni Kristo kaysa gitawag og Biblia. Na naman kay siya na responsable nagpagawas ni anang maong gitawag og Biblia mo na kamo sa tinuod lang wa may katungod. Ha? Wala may authority kumbaga. Wala may authority to interpret the scripture. Tinuod nga naa nang tawag ining balaang kasulatan pero gisandig, gisalig ang pagsabot. May tungod sa balaang kasulatan ang pagguard ug pagsabot ni ana sa iglesyang gitukod ni Kristo kay ang Espiritu Santo wa man gipadala para sa inyo. Ang Espiritu Santo gipadala para man sa iyang iglesia. Ephesians chapter 3 verse 10. So wala na ilain. So ay maglabot-labot, luya bagud ninyo. Di ba? Luoy kaayo mo nga maglabot-labot mo mga butang wa mo ilabot. Di ba? Bisag lang unsa na lang i-justify. Atakihon na lang ninyong pagtulunan sa Iglesia Katolika para ma-justify lang ninyo na inyo ang sayop. Mali. Bisag pag-atakihon ninyong simbahang Katolika, himuon yung dautan ang simbahang Katolika, ang kamatuoran magpabilin na ang simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, magpabilin sa Iglesia ang gitukod ni Ginoong Jesucristo. O ka na mga larawan nga naasulod sa Iglesia Katolika, nagpadayag ka na ang kining maong simbahan na ang iyang kasaysayan di mabugto gikan sa 1st century, 2nd century, 3rd century, 4th century nga naman kay until now. Until now. Nag-exist ka ng maong iglesia o paatras sa panahon sa mga tao nga gihimuan og libutog larawan sa gitawag og simbahang Katolika. So, nahimo lang na ay mga ributong simbahang Katolika sa diha nakatukod na sila og ilahang kaugalingong kapilya. Nakatukod na sila og ilahang balay simbahanan. Diya pa lang nakahimo. Before 300 century tago-tago pa sila. Di ba nag-eskwela mo tawag ining theology pastoy? Atuan ninyo. Tawag ining mga mismo sa Israel mismo.
Atuan ninyo ang Jerusalem mismo kung asa magtago-tago ang magkasyon, tanawan ninyo. Katong mga gitaguan nila nga mga lugar, ug wa bay mga larawan nga naa didto. So, buti pasabot ka ng inyong pundok sa Seventh-day Adventist, kaya wa mo may mga ributo, wa mo may gatawag og mga larawan, peke na. Oh. Ya, uy, na di may ributo di gihimo day. Katong bronze nga naong, katong ributo sa inyong foundress. Dili si Kristo. Looya. Muna ka mo mga tawag ining mga membroan ng gitog pundoka, hinay-hinay na mo panghawa diha. Nga naman kay, instead of mutuo mo kang Kristo, dito may noon mutuos mga Amerikano. Unsay kalahian sa pastor ug pari? Unsa magi kalahian sa pastor ug pari? Unsa may kalahian sa ilang trabaho ug hangtod kanos alang bataman ang ilahang trabaho? Pipila lamang kana nga matubag nato niini nga video. Sumala pa sa usa ka pari para niya mao daw kini ang kalahian sa pari ug sa pastor. Unsay kalainan sa pastor o sa pari? Ang pari, tanang pari, pastor. Pero di tanang pastor, pari. Tama bitaw nga ang kalainan sa pastor ug sa gitawag og pari. Kay ang tawag ining pastor, usa mo gid na kagitawag og pari. Mo ginay pinakadako nga usa sa mga basihan nato nga kanang ato ang gituuhan nga gitawag og ministro, tinuod na nga ministro sa Dios. Kay ang tinuod nga ministro sa Dios, Isaiah 61:6, pari man. Ang tinuod nga pastor nga iya sa Dios, pari. So pag naay gitawag og pastor nga dili gani na pari, kung imuhang tanaawon ang balaang kasulatan bisag makapila ninyo na i-deny, magpabilin na kanang inyohang gipasakupan nga pundok, kanang inyohang gituuhan nga pari, pastor, nya pagkahuman dili pari, bugos gyud na, dili gyud na mahitabo nga mamahimo ng gitawag og tinuod. Atong tanaw ng Biblia kung tinuod ba ning iyang gipangstorya. Number 1, nagkalahi sila sa ilahang functions. Mas nanoon ang mga pari sa ilang trabaho sa Old Testament time sa pag-facilitate sa mga offering sa sala sa katawan sa Israel ngadto sa Ginoo. Kung magdala ang usa ka Israelite sa iyang halad ngadto sa Ginoo, kinahanglan kini moagi usa sa usa ka pari. Pinaagi sa usa ka pari madawat sa Ginoo ang halad sa usa ka Hudyo para sa iyang mga sala. Ginabuhat kini sa Old Testament nga panahon tungod kay wala pa nahalad ang kinabuhi ni Kristo Hesus sa krus nga maoy katapusang halad para sa sala sa tao. Tama bitaw, wala man tay gitawag og supak sa ingon ana nga tawag ining pulong. Syempre ang daang testamento kung ato ang gitawag og tan-awon is ang gitagaan gyud sa Dios og katungod nga tawag ini magampo para sa katawhan niya, para sa mag-facilitate sa iyahang tawag ining pagsimba ngadto kaniya. Tanan gitagaan sa Dios og katungod nga mohimo ni ana is ang mga pari. Muna kaniadto ang mga pari is dako kaayo og function sa gitawag og faith. Pero natingala ko kay ginakutlo ning atong amigo ang tawag ini nga function sa mga pari kaniadto, pero nganong wala niya gikutlo ang gitawag og mga pastor. Nabi mga pastor kaniadto. Kay ang iyahang gitawag og punto or ang ilahang punto sa mga amigo nato nga mga dili katoliko nga syempre lahi daw kuno ang function sa pari ug sa gitawag og sa pastor, pero karon pari lang ang iyang gi-quote sa gitawag og Old Testament, dapat duha. Di ba? Ngano man kay ang pastor existido naman sa gitawag og Old Testament ug kana nga function nila is refer na didto sa gitawag og mga pari. Mo bitaw Deuteronomio kapitulo 17 bersikulo 12, kinahanglan maminaw ang katawan sa Dios sa pari. Ngano man kay ang kaniadto Malakias kapitulo 2 bersikulo 7, ang mga pari sila man ang gitagaan og gisugo sa Dios nga gitawag og maggunit sa iyahang gitawag og mga pulong ug usab mag-administra sa tanan nga pamaagi sa pagsimba dito niya. So ang tinuod nga pastor again gitawag og pari. Pag naa gani pastor nga dili gani pari, ibugos na. Ikaduha nga punto mo kabantay sa whole nga gitawag og Biblia, makit-an og masabtan nato nga ang Dios mismo
Basta kung sa kuan pa sa pagsimba niya, pagserbisyo dito niya, naagyon ay pari nga mutindog. Di ba? Di gyud ka makabasa din nga naay pastor nga gitawag og mutindog. So, buti pasabot kabubuton gid sa Dios nga ang iyang gitawag og katawhan dumalahan gid og pari. Dili gid pwede nga dili dumalahan og pari. Kay nganuman tungod sa hinungdan nga kung dili na dumalahan og katawag ining pari, aw mamahimo ng sana mamahimo ng gitawag og kawang ng maong punduka kay dili man na may kabubuton sa Dios. So man sa pari gid ta maminaw nya ang kanang pagkapari wa gid na mohunong. Nahunong man ang function sa mga pari sa mga Hudyo. Pero ang pagkapari isip pag-alagad pagsimba ngadto sa Ginoong Dios wa gyud na mohunong hangtod karon. Manang giingon ni San Juan, Revelation chapter 1 verse 6, kay gihimo kita gitukod kita niya nga gingharian sa mga pari aron pag-alagad ug pagsilbi sa Dios. So butbut nang moingon sila nga wala nay gitawag og pari sa karong panahon, butbut para justify lang ilahang sayo. Pero pag-abot sa atong Ginoong Hesus sa New Testament time, siya ang nahimong katapusan nga halad para sa atong mga sala. Ug wala nay laing halad pa nga musunod niini. Dinhi natapos ang trabaho sa mga pari tungod kay wala naman sila'y inughalad pa para sa Ginoo. Wala gyud babasa sa Biblia nga nihunong na ang function sa gitawag og pagkapari pag-abot sa gitawag og Bag-ong Testamento. Nihunong ang function sa mga paring mga Hudyo. Nganuman kay katong ilahang magipanghalad nga mga halad is mga imperfect man to. So kung imperfect to, buti pasabot na ay nagipaabot nga perfect sacrifice nga himuon sa usa ka perfect priest. So ang perfect sacrifice nga gihalad is kadtong gitawag og kamatayon sa tuang Ginoong Jesucristo. Ug wala lang kay muhunong dito. Nganuman kay kung basahon nato ang balaang kasulatan, ang paghalad ngadto sa Dios bisan pag wa ni kahimutan ang kadtong tawag ining mga imperfect sacrifice nga gihimo sa mga pari nga mga Hudyo, naghimo siya ang Dios mismo ang Dios mismo na ay katuyuan, na ay kagustuhan, na ay kabubuton nga ang mga tao mag-offer og perfect sacrifice. Basahan gud ninyong Malakias kapitulo 1 bersikulo 11. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw ang putli nga halad igahalad ngadto sa Dios. So buti pasabot kanang maong gitawag og panagna ni propeta Malakias, wala lang kay na nagapunting dito sa pagkapari sa gitawag mga Hudyo nga mo ay nagiingon nga gipahunong. Nganuman kay na apay hingpit nga pari nga mohimo sa paghalad ug ang kanang maong paghalad gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw himuon kana nga halad. Isip gitawag og sakripisyo. Tama nga katong kamatayon ni Kristo ang tawag anang katapusang offering, katapusang sacrifice para mapasaylo ta. Pero ang pangutana wala ba gihimo ang tawag ining kanang perfect sacrifice nga gihimo ni Kristo hangtod karon? Mabuton ningon si Kristo, do this in remembrance of me. Buti pasabot kadtong kamatayon niya sa krus kinahanglang subli una og halad. In what way? Motong giingon ni Kristo again, do this in remembrance of me. Naa siya gipili nga gitawag og mga pari aron paghimo ni ana, aron matuman tong giingon ni propeta Malakias kapitulo 1 bersikulo 11. Manang butbut ng inyong tawag ang giingon nga wa ni pari karon. Butbut ng inyong giingon nga wa ni function ang gitawag mga pari karon. Gusto lang ninyo nga tawag ining nga walaon ang hunahuna sa mga tao dito sa mga pari kay para ipulin ng inyong mga pastoy nga way connection kang Kristo, way connection sa mga apostol. Again kung naay gitawag kung nagpailang pastor nga dili gani na pari ay butbut na. Ayaw gyud magtuo na anuman kay pangilano na tas tong pagtuo na. So kana una na ato ang gitawag og part 1 sa ato ang pagtubag mahitungod aning ato ang mga higala nga mga dili Katoliko. So ayaw mo kalimot sa pag-like, share, follow sa ato ang Facebook page RJ Roland Sandra Second TV Apollo.Argumento ug Kuya Apologist TV page ug pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. Also sa atong mga channels sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe niyo atong mga channels Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologist TV and Barrio Kawayan Religious Forum, and pwede sa mo mag-send din na og super stickers, super chats and super thanks. And ayun sa mga Katoliko ang gusto mo tawag sa program, pwede ninyo i-message ang ato ang program, ang ato ang gitawag og page, pinagusto nga yun, i-message niyo kung bayarin nila sa pagpadala or via GCash account yun. So daghan salamat ug Ave Maria, Viva Cristo Rey.